Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa It's a mañana. blessing to be with you this beautiful morning. ¿Cuántos están contentos de tener vida? How many of you are happy to be alive? De no estar en el mejor funeral, casa funeral de esta ciudad, That you're not in the best funeral home of the city, o en el mejor hospital de esta in ciudad. the best hospital of the city. Estás en el mejor lugar que puedes You're in the estar, best place that you can be, que es en la casa del Señor. which is the house of the Lord. Amén. Amen. Gozándonos, recibiendo Rejoicing, receiving todo lo que Él tiene para nosotros, everything that He has for us, porque Él no ha preparado because He has not prepared ninguna derrota para tu vida. a single defeat for your life. ¿Cuántos conocen eso? How many of you know that? Dios no ha preparado God has not prepared ninguna derrota para tu vida. a single defeat for your life. De modo que lo que el Señor quiere es de que tú y yo So what the Lord wants is for you and I seamos más que to be vencedores more than conquerors en cada área de nuestras in vidas. every area of our lives. Estábamos escuchando el testimonio, We were listening to the testimony cómo el enemigo está oprimiendo a la juventud of how the enemy is oppressing the young people con pensamientos de suicidio, with suicidal thoughts, con pensamientos de derrota, with thoughts of defeat, con pensamientos de que no somos dignos. with thoughts that we are not worthy. Y es algo que el enemigo siempre constantemente está haciendo. And it's something that the enemy is always constantly doing. Por eso uno tiene que tener filtro en sus oídos. That's why you need to have filters in your ears. La Biblia dice que tenemos que discernir los espíritus. The Bible says that we need to discern the spirits, Tenemos que probar los that we need to espíritus. test the spirits. Y lógico, And of course, el Espíritu the Santo Holy Spirit es el espíritu que trae vida. is the spirit that brings life. El Espíritu Santo es el espíritu que trae un propósito a tu The vida, Holy Spirit is the one that brings purpose que to your trae life, bendición a tu brings vida. blessing to your life. Pero hay otro reino, But there's another que es el kingdom, reino de it is the tinieblas, kingdom of darkness, en el cual el enemigo siempre está in which the enemy is always trayendo destrucción, bringing destruction, trayendo muerte bringing death, y robando and robbing, la paz. stealing that peace. Hay un enemigo que es real There's an enemy that is real, y nosotros tenemos que aprender a combatir and we need to learn to combat o a pelear en el mundo or to espiritual. fight in the spiritual realm. Por eso es importante, hablábamos la semana pasada That's why it's important. We were speaking last de la week importancia de entender que nosotros somos participantes of the importance of understanding that we are participants, o partakers y también de la importancia de que somos también impartidores. and that we are also imparters. So, dilo conmigo, So say with me, somos participantes we are partakers y somos impartidores. and we are imparters. Yo no puedo impartir absolutamente nada I cannot impart anything de lo que Dios no me ha dado. of what God has not given to me. Pero nosotros tenemos que entender But we need to understand que Dios ya te dio todo. that God already gave you everything. Escúchame. Listen, Dice la the Biblia, Bible says si Él entregó a that Jesús, if He gave Jesus, con Jesús with Jesus, te entregó todo. He gave you everything. Hola, Hello. nos entregó todo. He gave us everything. Lo que pasa es que nosotros a veces no creemos What happens is we sometimes don't believe que lo tenemos todo. that we have it all. Si nos dio a If He Jesús, gave us Jesus, ya nos dio He todo. already gave us everything. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Now what do I need to Tengo que do? aprender I need to learn a participar, to partake, a traer de Él, attract from Him, a recibir de to Él receive from Him todo lo que Él me quiere dar. everything that He wants to give to me. Pero hay un problema. But there's a problem. El enemigo siempre va a usar The enemy will always use el sentirnos indignos de recibir algo. the sense of feeling unworthy to receive something. Ese sentimiento de no sentirte digno That feeling of not being worthy es lo que más Satanás va a usar is what Satan will use most para que tú no vayas y participes so that you don't go and partake de lo que Dios tiene para ti. of what God has for you. Porque al momento de que yo tomo algo Because the moment that I take de something que lo que Dios me dice que yo puedo that recibir, God says that I can receive, Dios me empodera God empowers me con lo que yo estoy with recibiendo. what I am receiving. Pero al momento But at the moment que yo no puedo traer, that I cannot que take, yo no puedo that I participar, cannot partake, que yo no puedo that I tomar cannot take de la presencia de from Él, His presence, entonces el enemigo then the enemy me da algo más. gives me something more. Escucha, Listen, cuando uno se siente indigno, when you don't feel worthy,
uno no puede recibir nada. You cannot receive anything. La Biblia nos enseña de que en el tabernáculo de The Moisés Bible teaches us that in Moses' tabernacle, se dividía en tres partes. it was divided up into three parts. Lo que era el patio, What was the courts? lo que era el lugar santo What was the holy place? y lo que era el lugar And santísimo. the holy of holies. Y nosotros And we somos un tabernáculo. Are a tabernacle. Nosotros somos el cuerpo, We are the body que es la parte exterior o el patio. that is the exterior part or the outer courts. Y tenemos el alma, We have the soul, que es el lugar santo. which is the holy place. Pero también tenemos el But espíritu, we also have the spirit, donde es el lugar where is the santísimo. holy of holies. Porque el Espíritu Because the Santo Holy Spirit mora en tu espíritu. dwells in your spirit. Entonces, ¿qué sucede So what happens cuando yo no creo que merezco algo? when I believe that I don't deserve something? Porque el enemigo viene con Because acusación, the enemy comes with con accusation, with condenación. condemnation. La Biblia nos The enseña Bible teaches us que Satanás 24 horas al día, that Satan, 24 hours a day, día y noche, day and night, nos está acusando delante del is Señor. accusing us before the Lord. Y no nos acusa de cosas And he buenas. doesn't accuse us of good things. Generalmente nos acusa Generally, he'll accuse us de nuestro pecado. of our sin. ¿Y qué es lo que Satanás hace? And what does Satan do? Satanás viene Satan comes y pone and he puts y acusa and accuses el pecado the sin en el que estamos in envueltos. which we're involved in. ¿Y qué sucede? And what happens? No descalifica el pecado. Sin disqualifies us. Pero el Señor But the Lord murió died para to calificarnos qualify us. y para que, aunque seamos And indignos, even though we're not worthy, en Él in Him, somos dignos we are worthy de recibir. to receive. El problema de mucha The gente problem with es many people is they que no sabe cómo don't participar know how to partake porque se siente because they feel que es indigno. that they're not worthy. Y el enemigo usa la indignación And the enemy uses that para unworthiness tener a la gente atrapada, to have people trapped, para tener a la gente to encarcelada. have people in prison. Por eso no pueden recibir That's why nada, they cannot receive anything, porque no se sienten dignos. because they don't feel worthy. Ahora la palabra del Señor dice The word of the Lord says que por un hombre that by one man entró el pecado en esta tierra, sin entered into this land, into this world. pero por Adán, By Adam, pero ahora por Cristo, but now by Christ, el postrer Adán, the latter Adam, a través de él through him recibimos we receive todo everything lo que habíamos perdido that we had lost por el pecado. by sin. O sea que mi pecado So my sin muchas veces va a hacer que yo me sienta indigno oftentimes will cause me to not feel worthy de recibir algo. to receive something. Y lo que hago And what I cuando do me siento indigno, when I don't feel worthy no puedo recibir. is I can't receive. Pero la Biblia dice But the Bible says en el libro de in Hebreos the book of Hebrews que entre to enter confiadamente boldly al trono de la to the gracia. throne of grace. ¿Para qué? For what? Para To recibir receive el oportuno socorro. help in time of need. ¿Dónde está eso, Where pastor? is that, Pastor? Vamos a Hebreos Let's go to Hebrews para que usted pueda ver so that you can see it y usted pueda entender and you can understand todo lo que Dios te ha dado. everything that God has given to you. Amén. Amen. O sea que tu So condición, your condition, mi condición, my condition, no me puede detener cannot hold me back de recibir from receiving lo que Dios ya me ha dado. what God has already given to me. Amén. Amen. De modo que yo tengo que aprender So I need to learn a ser un to participante be a partaker de lo que Él ya me dio. of what He already gave to me. Lo que decíamos la semana pasada, What we were saying last week, si tu hijo peca o tu hijo hace algo malo, if your son sins or does something wrong, no lo vas a dejar sin comer por varios días, you're not going to leave him without food or eating for several days porque lo estoy disciplinando. because I'm disciplining him. No van a comer. They're not going to eat. No. No. Nosotros dice la palabra que siendo malos padres, The word says that even being evil parents, sabemos dar buenas cosas a nuestros we know to hijos. give good things to our children. Que si nuestros hijos nos piden un That pan, if our children ask for bread, no le vamos a dar una we're piedra. not going to give them a stone. Que si nos piden un huevo, That if they ask us for an egg, no le vamos a dar un we're escorpión. not going to give them a scorpion.
Dice la Biblia que nosotros siendo The malos, word says that us, even being evil, nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros we know hijos. to give good things to our children. Que si nos piden un pescado, But if they ask us for a fish, no le vamos a dar una we're serpiente. not going to give them a serpent. Y dice la palabra And del the word of the Señor, Lord says, cuánto más how much more tu Padre your Celestial heavenly Father te dará will give el you Espíritu the Santo Holy Spirit a aquel to he or to whom que se lo pida. who asks. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El Señor lo que quiere darte a ti What the Lord wants to give to you es darte de su is espíritu, give you of His Spirit, para que venga tu so that it espíritu, will come to your spirit, para que tú puedas entonces empoderar so that you can empower todo lo que Dios quiere que tú empoderes en tu everything that vida. God wants you to empower in your life. Por eso el enemigo That's why the enemy no quiere que tú participes, does not want you to partake. no quiere que tú tomes, Does not want you to take. porque el momento que tú tomas Because at the algo, moment that you take lo que something, tú tomas what you take te va a will empoderar empower you para vencer, to overcome, para conquistar to conquer al enemigo de tu the alma. enemy of your soul. No permitas Do not allow que el pecado for sin te detenga to hold you back a buscar la presencia, from seeking the presence. porque Satanás siempre va a poner condenación, Because Satan will always use y la condemnation. condenación trae muerte, And condemnation brings death. la condenación trae culpabilidad, Condemnation brings guilt. la condenación trae vergüenza, Condemnation brings shame. pero el Espíritu But the Santo Holy Spirit trae convicción, brings conviction. y la convicción And conviction es vida, is life. la convicción Conviction es libertad, is freedom. la convicción Conviction es sanidad. is healing. Amén. Amen? Hebreos 4, versículo 14. Hebrews chapter 4 and verse 14. Dice la Biblia: The Bible says, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. seeing that we have a great gift, high priest, who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Hola. Hello. ¿Tenemos un qué? We have a what? Un gran sumo We sacerdote. have a great high priest Dice la Biblia que traspasó los cielos. who passed through the heavens, the Bible says. Jesús, Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, retengamos let us hold nuestra profesión. fast our confession. Versículo 15. Verse 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Hola. Hello. O sea que Jesús So Jesus conoce tus debilidades. knows your weaknesses. ¿Cuántos tenemos How many debilidades? of us have weaknesses? Aló. Hello. ¿Cuántos estamos débiles en áreas que queremos fortalecer? How many of us are weak in areas that we know we want to strengthen? Todos tenemos diferentes áreas donde tenemos que trabajar We all have areas in which we need to work en on nuestra salvación. in our salvation. Y lo tenemos que hacer intencionalmente. And we need to do it intentionally. Dios no hace magia. God does not do magic. Dios hace God milagros does con miracles nuestra obediencia. with our obedience. Pero es algo que But intencionalmente it's something that intentionally lo tenemos que hacer. we need to do. O sea que yo tengo que buscar a Dios So I need to seek God intencionalmente. intentionally. Hola. Hello. Y no es solamente el domingo, And it's not only on Sunday, es todos los it's días. every day. Tengo que buscarlo a I Él. need to seek ¿Por Him. qué? Why? Porque cuando yo lo busco, Because when I seek Him, soy sabio. I am wise. Cuando no busco a Dios, When I don't seek God, soy necio. I'm foolish. ¿Cuántos necios tenemos aquí? How many foolish do we have here? ¿Cuántos sabios tenemos aquí? How many wise people do we have here? Come on, you have to declare Tienen amen. que declarar amén. Versículo 15. Verse 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. but was in all points tempted as we are, yet without sin. O sea que Jesús So Jesus fue tentado was tempted in en todo lo que tú y yo somos tentados. everything that you and I are tempted in. La única The diferencia only difference es que Él no concedió al pecado. is that he did not concede to sin. La única diferencia es que Él no se rindió al pecado. The only difference is he did not surrender to sin. Nosotros desafortunadamente We, unfortunately, hemos nacido con una
con una naturaleza caída. have been born in a fallen nature. Jesús nació Jesus was born con una naturaleza divina. with a divine nature. Por lo tanto, Therefore, en esa naturaleza In divina, that divine nature, Él pudo decirle al pecado no. he could say to sin, no. Pero nosotros But we que hemos nacido were born bajo una herencia corrupta en la carne, under an inheritance that is corrupt in the flesh. el pecado llama al pecado, Sin calls sin. la carne llama a la carne. The flesh calls the flesh. Hola. Hello. Entonces, cuando Jesús vino, So when Jesus came, Él vino he came para abrir la puerta to open the door y destruir todo lo que el enemigo, and destroy everything that the a enemy, través de la acusación, through accusation, a través de la condenación, through condemnation, a través de sentirte indigno, through feeling unworthy, no podías you participar could not partake de lo que Él tenía. of what he had. Hola. Hello. Versículo Verse 16. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Let us therefore come boldly to the throne of grace, para alcanzar misericordia we may obtain mercy y hallar gracia and find grace para el oportuno socorro. to help in time of need. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Que tenemos que acercarnos, ¿cómo? That we need to come how? Confiadamente. Boldly. ¿A dónde? Where? ¿Al trono del To juicio? the throne of judgment? No. No. Al trono de la To the throne gracia. of grace. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Cuando yo no entiendo When I don't understand que el enemigo va a usar mi propio that the pecado enemy will use my own sin para acusarme, to accuse me, para decirme, to tell me tú no eres digno you're not worthy de entrar en su to presencia. enter into his presence. En una parte, In one part, es verdad, it's true. no soy digno I'm not worthy por mi pecado. by my sin. Pero Jesús vino But Jesus a came derramar su sangre, to pour out his a blood, pagar el precio pay the price por mi pecado, for my sin, para que yo that pueda, I can, en su in poder his power y en su and in sangre, his blood, recibir receive de que soy digno de entrar. that I am worthy to enter in. Hola. Hello. No sé si usted me entiende lo que voy a decir. I don't know if you're going to understand what I'm going to say. Si usted va a un restaurante If you go to a restaurant y alguien de buen corazón, and someone that has a good heart, sin que tú lo sepas, paga tu cuenta, without you knowing it, pays your bill, y tú pagas la cuenta al mesero, and you pay the bill, o tú le pides la cuenta al mesero, or you ask the waiter for the bill, y el mesero viene y te dice, and the waiter comes and says, la cuenta ya está pagada. your bill is paid. Tú no vas a decir, You're not going to say, no, tráigame el bill, por no, 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 favor. bring me the bill, please. Yo lo quiero pagar. I want to pay it. Hola, yo lo quiero pagar. Hello, no, I want to pay it. Yo consumí, I consumed, ahora yo lo quiero now pagar. I want to pay for it. Entonces lo primero que tú dices, The first thing you say is, ¿quién fue el que pagó? who was it that paid for it? ¿Quién fue el que pagó? Who paid it? Usted se pone contento. You get happy, Ay, ¿verdad? alguien pagó la cuenta. Someone paid the bill. Y usted dice, gracias And you Señor, say, thank you, Lord, porque alguien pagó la cuenta. because someone paid for the bill. Alguien pagó la cuenta Someone paid for the bill para que tú y yo so that you and podamos I participar partake de lo que Él of tiene what he has para darte a to ti. give to you. Entonces, So then, la indignidad, The unworthiness, ya no puede el enemigo the usarla enemy can no longer use it para detenerte to hold you y no back participar and not partake de lo que Él es. of what he is. Pues tú tienes que aprender That's why you need to a learn, entender. to understand. El enemigo te va a The decir, enemy will tell you, va a venir, he will come, te va a condenar, he will condemn te va a you, acusar, he will accuse pero you, tú tienes que continuar. but you need to continue Continúa, and continue continúa. and continue. ¿A dónde continúo? Where do you continue to? Al trono de la the gracia. throne of grace. ¿Para qué? For what? Para alcanzar Find el oportuno socorro. grace and mercy in time of need. ¿Cuántos tienen necesidad muchas veces? How many of you have needs oftentimes? Todos tenemos We all necesidad. have needs. ¿Por qué entonces Why is it no then hemos podido that llegar we've not been able to get a ese to lugar that place de intimidad con el Señor? of intimacy with the Lord? A ese lugar, como dice la To Biblia, that el lugar place where santísimo. the Bible says the Holy of Holies. Porque en el lugar santísimo Because in the Holy of Holies, es donde hay una transformación. that's where there's a transformation. Mucha gente Many people no ha sido have transformada not been transformed porque se queda en el patio exterior. because they stay in the outer courts.
Tal vez se mueve al lugar santo, Maybe they go into and move into the holy place donde las emociones where the emotions empiezan a begin to manifestarse. manifest. Y tal vez una lágrima And maybe a tear empieza a correr en tus ojos, begins to come out from your porque tú eyes. empiezas a sentir la Because presencia you de begin to Dios. feel the presence of God. Pero Dios nos dice, But God says to us, no es el lugar santo. it's not the holy place. Yo quiero I invitarte want to invite you a la to intimidad intimacy, donde está mi espíritu, where my spirit is, donde es el lugar where santísimo. the Holy of Holies is. Ahí es donde tú encuentras una transformación. That's where you find the transformation. Amén. Amen? Pero la indignidad But unworthiness es lo que más Satanás va a usar. is what Satan will often most use. Por eso no te sientas indigno. That's why do not feel unworthy. Aunque somos indignos, Even though we are unworthy or not worthy, no te sientas indigno. do not feel that way. Hola. Hello. ¿Cuántos decimos, Señor, How ayúdame many of us say, Lord, help me a recibir to receive todo lo que tú tienes para mi vida? everything that you have for my life? Amén. Amen? Bien, vamos a Hebreos 3:1. Let's go to Hebrews chapter 3 and verse 1. Hebreos 3:1. Hebrews chapter 3 and verse 1. Dice la palabra del Señor, por tanto, The word of the Lord says, therefore, hermanos santos. holy brethren, Hebreos 3:1. Hebrews chapter 3 and verse 1. Dice, escucha, It says, listen, por tanto, therefore, hermanos santos. holy brethren. Who's talking about? ¿De quién está hablando? Hay unos que le van a salir los cuernos. Some of you, your horns are going to come out. Pero el Señor nos dice, But the Lord tells us, hermanos santos. holy brethren. ¿Por qué somos santos? Why are we holy? Porque participamos Because we partake de su santidad. from His holiness. Hola. Hello. ¿Sí me entiende? Do you understand? O sea, yo tengo que aprender a participar de todo lo que Él es. So I need to learn to partake of everything that He is. Como Él es santo, Because He is holy, yo tomo de su I santidad. take from His holiness, Entonces Él me hace ser then santo. He makes me holy. No es de que yo me hago santo It's a mí not that I mismo. make myself holy. Yo no puedo serme santo a mí I cannot mismo. make myself holy. Pero Él sí tiene el poder But He does have the para power santificarme to sanctify me y para decirme que yo soy and to santo. tell me that I am holy. Amén. Amen? Dice, participantes del llamamiento celestial. It says partakers of the heavenly calling. Wow. Wow. Tú eres un participante del You are a llamamiento partaker celestial. of the heavenly calling. Dice, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Considerar Consider ¿a quién? who? Al apóstol. The apostle. ¿Quién es el apóstol? Who's the apostle? El sumo sacerdote, And high priest, nuestro Señor Jesús, our Lord Jesus, de nuestra fe. of our faith. O sea, nuestra fe, So our faith, Dios siempre está invitando que tu fe y mi fe crezca. God is always inviting for your faith and my faith to grow. Porque yo tengo que participar de la fe de Because I Él. need to partake of His faith. Pero cuando no participo, But when I don't partake, no puedo recibir fe. I cannot receive faith. Hebreos 3:14 Hebrews chapter 3 and verse 14. dice, porque somos hechos partícipes de Cristo. It says, for we have become partakers of Christ. Hola. Hello. O sea, yo tengo que entender So I need to understand que yo soy partícipe that I am a partaker, o puedo or I tomar can take de todo lo que Jesús from es. everything that Jesus is. Come on, iglesia. Vamos, church. Are you sleeping or are you awake? Dormidos están despiertos. Listen. Escuche. Cuando Jesús una vez le dijo a sus discípulos, When Jesus said to His disciples once, ¿qué vamos a hacer con la multitud? what are we going to do with the multitude? Si los envío de regreso a sus casas, If I send them back to their homes, se van a desmayar they'll faint porque no han comido. because they've not eaten. Y Jesús les dice a los And Jesus says discípulos, to the disciples, denles ustedes de comer. you feed them. Nosotros, ¿de dónde Jesús? Us? From where, Jesus? ¿De dónde? How? Señor,
toda esta multitud, this entire multitude, ¿dónde vamos a encontrar pan? where are we going to find bread? ¿Dónde vamos a encontrar Where comida are we going to find food para alimentar toda esta to multitud? feed this entire multitude? Y dice la palabra The word says que uno de sus apóstoles, uno de sus that discípulos, one of his disciples vino y trajo el lunch de un niño, came and brought a little boy's lunch. que eran ¿cuántos peces y cuántos panes? How many fish and how many bread? How many loaves? Come on, Vamos. 2 and 5. 2 y 5. Entonces Jesús So then Jesus recibe el lunch receives that lunch del niño. from that boy. Escucha. Listen, Y dice la palabra que dice, and the word says that he said, empieza a orar. he began to pray, Padre, Father, te doy gracias. I thank you. Él empezó a recibir He began to receive de lo que el Padre es. from what the Father is. Y dice la Biblia And the Bible que says Jesús that le Jesus dio a los discípulos gave the un disciples pedazo de pescado, a piece of fish, un pedazo de a pan, piece of bread, un pedazo de pescado, piece of fish, un pedazo de pan, piece of bread, un pedazo de pescado, piece of fish, un pedazo de pan. piece of bread. ¿Cuántos discípulos How eran? many disciples were there? 12. 12. A los 12 le dio un pedazo de pan He gave y them un a piece pedazo of de pescado. fish and bread. Y le dijo a los And he apóstoles, said to the apostles, alimenten la multitud ustedes. you guys now feed the multitude. ¿Con qué? How? Con un pedacito de pan With a piece of bread, y un pedacito de pescado. a piece of fish. Pero escúchame, iglesia, But listen, church, cuando tú entiendes when you understand que tú eres un that you are a participante partaker de lo que es of what Jesús, Jesus is, algo sucede something happens. cuando tú When entiendes, you understand, porque tú empiezas a tomar because you begin to de lo take que Él es. from what He Y is. los apóstoles And the apostles empezaron a ver began to que see mientras daban that the un more as they pez gave a fish y un pescado, and a bread, sucedía what que en happened la canasta was that in the se basket empezaban a multiplicar they las began to cosas, multiply. Things se began to empezaban a multiply. multiplicar. And things began to ¿Por multiply. qué? Why? Porque ellos entendieron, Because they understood estamos we are participando participating de lo que Jesús from es. what Jesus is. Estamos We are participando partaking de lo que el of Padre what the Father es en Jesús. is in Jesus. Y nosotros And we en Jesús in Jesus participamos. partake. Dice la Biblia The Bible says que se llenaron todos. that they were all satisfied and filled. O sea, hubo second rounds. Hubo segundas There were servidas. second rounds. There were seconds. Especialmente Enrique, que le gusta comer doble. Nicky, I see double. ¿Por qué? Why? Porque en el reino de Dios Because in the kingdom of God, no hay escasez. there's no lack. No hay escasez. There's no lack. Pero en nuestra mentalidad But our mindset, hay mucha escasez. there's a lot of lack. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Lord, how am I going to do it? ¿Cómo vamos a hacer? How are we going to do it? ¿Cómo vamos a hacer? How are we going to do it? Entonces se nos So olvida then we forget de que tenemos que that participar we de need to Él. partake from Him. Él puede He can darte a ti give to you lo que tú necesitas. what you need. Pero no hemos aprendido But we have not learned a participar de Él. to partake from Him. Y el Señor hizo ese The milagro. Lord did that miracle. Y dice 5,000 hombres, And He says 5,000 sin men contar mujeres ni niños. without counting the women and the children. Wow. Todos satisfechos. All were satisfied and filled. ¿Por qué? Why? Porque ellos aprendieron Because they learned lo que estamos leyendo aquí. what we are reading here. Porque somos hechos partícipes Because we are partakers de Cristo. of Christ. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. If we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Hola. Hello. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a caminar en fe? How many of us have learned to walk in faith? Cuando no creíamos lo que podía pasar o dudábamos lo que iba a And pasar, we didn't believe what could happen or we doubted what could happen. pero empezamos a actuar en la But we fe. began to act in faith. Y cuando actuamos en la And when fe, we act in faith, el Señor siempre está ahí the Lord is always there para sostenerte to sustain you y para proveerte. and to provide for you. ¿Cuánto decimos, Señor, gracias? How many of us say, Lord, thank Porque you? tú nos provees Because you provide for us todo lo que necesitamos. everything that we need. Colosenses 1:12. Colossians 1:12. Tenemos que aprender a participar de Él. We need to learn to partake of Him.
Amén. Amen. Colosenses 1:12 dice la palabra. Colossians chapter 1 and verse 12 says, Dando gracias al Padre. giving thanks to the Father, Dilo conmigo. say with me, Dando gracias al Padre giving thanks to the Father que nos ha capacitado. who has qualified us. Oh. ¿Que nos ha qué? Who has what? O sea que tú estás calificado. So you are qualified. ¿Quién te descalifica? Who disqualifies you? El enemigo. The enemy. ¿Estás viendo? You seeing that? ¿Quién te hizo calificar? Who qualified you? ¿Es tu propia inteligencia? Was it your own intelligence? ¿Es tu propia elocuencia? Is it your own eloquency? ¿Es tu propio esfuerzo? Is it your own effort? No, No. El Señor te califica a The Lord ti, qualifies me you. califica a He mí. qualifies me. Pero ¿cuántas But veces? how many times? Oh, pastor, es que no creo que lo puedo Oh, hacer. Pastor, I don't think I can do it. Hola, Hello. hola. Hello. Pero es que tienes que hacer esto. No. But you need to do this, you need to do that. Todavía no sé si puedo. I don't know if I can. Ay, pastor, ayúdeme, por favor, Pastor, pastor, help me, ayúdeme. please help me, Pastor. Listen, Escucha, nobody can help you, nadie te puede ayudar, only the Lord. solo el Señor. Y tenemos que aprender And we need to learn a participar de to Él. partake of Him. Amén. Amen. Todo lo que tú necesitas Everything that you need está en Él. is in Him. Hola, Hello. repítelo conmigo. Repeat it with me. Todo lo que yo necesito Everything that I need está en Él. is in Him. ¿Lo crees? Do you believe it? Otra vez. Again, Todo everything lo que yo necesito that I need está is en in Él. Him. Entonces, ¿qué tengo que So what hacer? do I need to do? Aprender Learn a participar Partake de Él of Him y extraer de and Él extract from Him lo que yo estoy necesitando. what I am needing. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Y fíjate lo que dice. And look at what it says. Para compartir la herencia de los santos en luz. To be partakers of the inheritance of the saints in the light. O sea, tú eres santo. So you are holy. Dile, hermano, que está a la derecha Tell y a la your brother and izquierda. your sister on your right or your left. Te voy a decir Santa Holy Joanne. Holy Joan. Te voy a I'm decir, going to say to you, come on people, ayúdame. help me here. San Paul. Holy Paul. Te voy a I'm decir, going to tell you. ¿por qué? Porque eres santo. Why? Because you're holy. Te voy a decir, I will call you Santa Gabriela. Holy Gabriela. Te voy a I will decir, say to you, Santa Katy. Holy Kathy. Te voy a decir, Santa I will Gloria. say Holy Gloria. Pero dice, no, yo no soy No, but I'm santo. not holy. No, somos santos. No, we are holy. Porque Él nos hizo santos. Because He made us holy. Pero ¿sabes algo? But you know something? Es bien raro It is very weird cuando alguien te llama when santo. someone calls you holy. No, pastor. no. Usted se está Oh, equivocando. Pastor, you're making a mistake. Yo a veces me convierto en el diablo. Sometimes I become the devil. Pero el Señor te dice, The Lord tells you, yo te he hecho I have santo. made you holy. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ayúdanos, Padre. Help us, Father. Segunda de Timoteo 2:6. 2 Timothy chapter 2 and verse 6. Segunda de Timoteo 2:6. 2 Timothy chapter 2 and verse 6. Dice la Biblia, The Bible says, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. the hard-working farmer must be first to partake of the crops. 2 Timothy 2:6? Yeah. Yeah. I like that translation. That's a very religious translation that you have there. Say it from there. Good old King James. The husbandman that laboreth must be the first partaker of the fruits. O sea que tú tienes que aprender a participar So you need to learn to partake de lo que tú empiezas a sembrar en tu propia vida. of what you begin to sow in your own life. La Biblia dice, The Bible says Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Lo que el hombre What a siembra, man sows, el hombre va a a cosechar. man will reap.
Entonces yo tengo que aprender que hay una ley de siembra y de So I cosecha. need to learn that there's a law of sowing and reaping. Yo tengo que aprender a sembrar buenas I need cosas to learn to sow good things in en la vida de otros, the lives of others, en mi propia in my vida, own life, en la vida de mis in hijos, the lives of my children, en la in vida de mis the nietos. lives of my grandchildren. Yo tengo que aprender a I need sembrar, to learn to sow, porque lo que yo because siembre what I sow, es lo que yo puedo cosechar. that's what I can reap. ¿Me entiende? Do you understand? Entonces usted tiene que aprender a sembrar buenas cosas So you en need tu to learn how to mente. sow good things in your life, in your mind. Tienes que aprender a sembrar la palabra de Dios You en need to tu learn how to mente. sow the word of God in your mind. Porque en tu mente Because in your mind, es donde la palabra del Señor tiene que estar siempre lista that's where the word of the Lord always needs to be ready. para que tú puedas aprender So that you can learn a entender que Dios quiere usarte. to understand that God wants to use you. Cuando un misionero de Santo Domingo me dijo a mí When a missionary from Santo Domingo said to me que Dios quería usar mi vida, that God wanted to use my life, yo no lo podía creer, I couldn't believe it. porque yo me veía a mí mismo. Because I was looking at myself Y yo decía, ¿cómo Dios va a llamar a una persona que está en pecado? and I said, how is God going to call someone who is living in sin? Dios es santo. God is holy. Entonces, ¿cómo Dios va a llamar a alguien que tiene tantos How is problemas? God going to call someone who has so many problems? Pero ¿sabes algo? But you know something? Dios siempre ve más allá God always sees beyond. de nuestros problemas. Our problems. Dios siempre ve más God allá always sees de beyond nuestra our condición. condition. Yo me sentía I descalificado. felt disqualified. ¿Por qué? Why? Porque mi propio pecado Because my own sin me condenaba. condemned me. Pero yo aprendí But I learned a entender to understand que es por su that it's gracia, by His grace, es por su amor, it's by His es love, por su it's by His misericordia mercy que Él me llama. that He calls me. Y Él me llama And He calls y Él me, me califica. and He qualifies Él me me. llama, He calls Él me me, santifica. He sanctifies Él me me. llama, He calls me, Él me sana, and He heals Él me me. libera. He delivers me. Amén. Amen? Él es todo. He is everything. Hebreos 6:4. Hebrews chapter 6 and verse 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. Hola. O sea que no solamente tengo que ser participante de So Cristo, I not only have to be a partaker of Christ, ahora tengo que ser participante now I need to be a partaker del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Come on, iglesia. Vamos, church. Tenemos que ser We need to participantes. be partakers. Tenemos que aprender a We participar. need to learn to partake. Yo no sé si usted algún día en el mundo, I don't know if one day you, when you were in the world, not yo in the sé church, que ustedes son muy santos, I know you're very holy, pero en el mundo but in the world, teníamos a veces juegos que no eran tan malos, we had some games that were not really that bad. pero había un juego que había una silla o 3 sillas, 5 sillas en el medio. Chairs. Musical chairs? Ya, Okay. sillas. Musical chairs. There was chairs in the middle. Y la música empezaba a sonar. And the music began to go. Entonces todos estábamos dando vuelta a las sillas. We're all going around the chairs. Entonces cuando la música paraba, So when the music stopped, usted tenía que buscar una silla para you had to sentarse. find a chair that was empty to sit on it. Porque al momento de que se paraba la música Because at the moment that music stopped, y usted no se sentaba en la and silla, you did not sit on the chair, usted estaba descalificado. you were disqualified. Entonces todos participaban So everyone participated porque nadie quería perder la silla, because no one wanted to lose the chair. pero todos estaban participando. But they were all participating. En las iglesias, In churches, no en esta, not this one. a veces estamos adorando Sometimes we're worshiping y la gente no participa. and people don't participate. Amen. Hola, Hello. porque no han entendido Because they've not understood que Dios te está invitando that God is inviting you a participar. to partake, to participate. Cuando tú participas When you partake del Espíritu of Santo, the Holy Spirit, el Señor viene the Lord comes e imparte and imparts en ti in you lo que tú necesitas. what you need.
Usted tiene necesidad de algo. Do you have a need of something? Todos tenemos necesidad de We algo. all have a need for Pero something. tenemos que aprender a But we recibir need to learn to lo que el receive Señor quiere darnos. what the Lord wants to De give modo to us. que el juego era So the game was hasta que quedaba una silla. until one chair was left. Y nada más quedaban dos personas There was ahora. two people now. Y el que se quedaba con la silla And the one that remained on the era chair el que ganaba. was the winner. ¿Sabes que la Biblia dice? Do you know the Bible says Que tú y yo that you and I estamos are sentados seated en lugares in celestiales. heavenly places? Amén. Amen? Tú y yo, ¿dónde estamos? Where are you and I? Sentados. Seated ¿Dónde? where? En lugares In heavenly celestiales. places. Dice la The Biblia, Bible says a la derecha de Jesús. on the right hand of Jesus. ¿Dónde estás tú sentado? Where are you seated? A la derecha On the right hand de Jesús. of Jesus. ¿Dónde estamos sentados? Where are we seated? En lugares celestiales. In heavenly places. Oh, pastor, Oh, Pastor, yo no califico para eso. I don't qualify for that. ¿Sabes una cosa? Do you know something? Tienes que creer la You palabra. need to believe the word. Amén. Amen? Ahora vamos a Primera de Pedro 4:13. Let's go to 1 Peter 4 and verse 13. Primera de Pedro 4:13. 1 Peter chapter 4 and verse 13. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. oh, I don't like that, Pastor. Eso no me gusta, pastor. I want to participate in blessings. Quiero participar en bendiciones. I want to participate in many Quiero things. participar en muchas But I cosas. don't like to participate in sufferings. Pero no me gusta participar en los sufrimientos. Tenemos que aprender We need to learn a participar to partake en el sufrimiento. in the sufferings. ¿Por qué? Why? Porque cuando aprendemos a participar en el sufrimiento, Because when we learn to partake of sufferings, dice la palabra, the word says, regocijaos, rejoice, para que también so that also en la revelación in the revelation de su gloria of his exceeding os glory, regocijéis you would rejoice con gran alegría. with exceeding joy. O sea que aún en el So sufrimiento, even in suffering, Dios nos dice, God tells us, regocíjate, rejoice, regocíjate. Rejoice. ¿Por qué? Why? Porque tengo para tu vida because I have for your life una grande alegría a great gladness y una grande gloria para tu and a vida. great glory for your life. Oh Lord, Oh, Señor, help us to understand that. ayúdanos a entender eso. Efesios 3, Ephesians chapter 3 versículo 17. and verse 17. Efesios 3, versículo 17. Ephesians chapter 3 and verse 17. Dice la palabra para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. That Christ may dwell in your hearts through faith. Hola, Hello, escucha. listen. Para que habite Cristo That Christ may dwell por la fe by faith en tus corazones. in your hearts. O sea que por la fe So by faith, yo tengo que creer I need to believe que Cristo that Christ habita en mí. abides in me. Pastor, es que yo no lo siento. Pastor, I don't feel it. No se trata de sentir, It's not about feeling. no se trata del alma, It's not about the soul. no se trata del cuerpo, It's not about the body. se trata del espíritu. It's about the spirit. Dios te dice, God tells you, y en la palabra nos dice, and the word tells us, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. that Christ may dwell in your hearts through faith, Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, that you, being rooted and grounded in love, dilo conmigo, say it with me, yo estoy arraigado I am rooted y cimentado and grounded en amor. in love. Dos cosas que tenemos que aprender. Two things that we need to learn. Y el Señor nos lleva más adelante a entender más And cosas. it'll take us even further ahead to understand more things. Versículo 18. Verse 18, Seas plenamente capaces de comprender may be able to comprehend con todos los santos with all the saints cuál sea la anchura, what is the width cuál es la longitud, and the length, la profundidad the depth y la altura. and the height.
Dilo conmigo. Say it with me. Otra vez. Again. Anchura, Width, longitud, length, profundidad depth, y altura. and height. Son 4 cosas. 4 things. Escúchame, iglesia. Listen, church. Si tú entiendes esto el día de hoy, If you understand this today, Dios te va a dar muchas cosas. God will give you many things Porque el entendimiento because understanding siempre trae una recompensa. always brings a reward. Versículo 19. Verse 19. Y de conocer And to know el amor de the Cristo love of Christ, que excede which exceeds todo conocimiento. all knowledge. Oh, escucha. Oh, listen. Y de conocer And to know el amor de the Cristo love of Christ que excede that exceeds todo conocimiento. all knowledge. ¿Para qué? For what? Para que seáis That llenos you may be filled de toda la plenitud de Dios. with all the fullness of God. Yo no puedo ser lleno de la plenitud de I Dios cannot be filled with the fullness of si yo God no entiendo, if I don't understand, si yo no if I don't participo, partake, si yo no if I extraigo don't extract de Él from Him lo que Él es. who He is. Usted no puede extraer de su banco, de su cuenta de banco, You cannot withdraw from your bank account $1,000,000. $1 million. Not yet. That's good. That's Todavía. faith. That's faith. Eso es fe. Not yet. Todavía no. Pero tú sabes que tú no puedes extraer algo que tú no tienes. But you know that you cannot withdraw something that you don't have. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Dios puede hacer cosas tan grandes cuando God tú le can do crees. so many great things when you believe Him. El pastor Bill Prahan Pastor Bill Prankard de Ottawa, from Ottawa, un día alguien le regaló un billete de $1,000,000. someone gave to him one day $1 million bill. Era fake, right? It was No hay. counterfeit, obviously, it was a fake one. Y le dijo, Señor, And he said, Lord, ¿por qué me dan algo que es fake? why are they giving me something that's counterfeit, not real? Pero ¿sabe lo que hizo él? But you know what he did? Agarró el billete de $1,000,000, He got that $1 million bill, lo puso en el refrigerador put it on his fridge, y cada vez que abría la puerta, and every time he opened the door, ¿cuántas veces vas al refrigerador en tu how casa? many times you go to the fridge in your house? Come on, church. House. How many times? Muchas veces, Aún en las noches, even at night, cuando nadie te ve, when no one's watching, estás abriendo el you're refrigerador. opening that fridge. Cada vez que él abría el Every refrigerador, time he opened the fridge, le decía, he Señor, said, Lord, gracias thank you por el $1,000,000. for the $1 million. Gracias Thank you por el $1,000,000. $1 million. Gracias Thank you por el $1,000,000. For the $1 million. Alguien le puso en su vista Someone put in his sight algo que no había visto. something that he had not seen. Era fake el billete, Bill was counterfeit, it was fake, pero ese billete but that bill le dio la visión gave him the vision de $1,000,000. of $1 million. Escúchame, iglesia, Listen, church, no pasaron más que un mes o 2 meses a month or 2 went by at the most, y una persona lo invita a cenar and someone invites him for dinner y le dice, and says to him, el Señor me puso en mi the corazón Lord put in my heart darte $1,000,000. to give you $1 million. Esto no es cuento de hadas I'm not making this up. ni es Hollywood. This is not Hollywood. Esto es una realidad. This is a reality. Pues terminaron de cenar So they finished having dinner, y le dio el cheque, and he gave him the check, $1,000,000. $1 million. Él quería que amaneciera el próximo día He ya wanted the next day to come already, para ir al to banco. go to the bank. Pero él decía, But he said, yo creo que esta es otra broma, I think this is another joke, porque no podía creer. because he could not believe. Pero es que él activó la fe. But he activated the faith. Él activó la fe. He activated Y faith. él empezó a He sustraer began to subtract, de lo que to Dios extract es, from what God is, de lo que el Señor es. from what the Lord Y el is, Señor and the Lord sabía quién tenía knew who he had, el $1,000,000. who had that Y el $1 Señor million. le dijo a esa And the Lord persona, said to that person, quiero que le dones I want you to a mi donate hijo to my son $1,000,000. $1 million. De modo que mandó a la secretaria So he sent the secretary para que depositara el cheque. to deposit the check. Y el enemigo venía. And the enemy came. Va a rebotar el cheque. It's going to bounce.
Es una broma. It's a joke. ¿No suena parecido muchas Does it veces? not sound familiar sometimes? Cuando tú estás creyendo en When you're algo believing y el something, enemigo and the viene enemy comes, tratando de ponerte trying to dudas, put doubt, tratando de ponerte, no va a pasar, no, it's not going to happen. no va a suceder. It's not going to happen. Y la secretaria And fue. the secretary went, Y cuando la secretaria ya and regresó, when the secretary came back, le dijo, entró, she said, it went through. entró. It went through. El cheque The check, tenía it fondos. had funds. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? How is your faith today? ¿Tiene los suficientes Does fondos? it have enough funds? A veces dependemos de nosotros mismos Sometimes we depend on ourselves, y no dependemos de Él. and we don't depend on Him. Primera de Pedro 5, 1 Peter chapter 5, del versículo 9. from verse 9. Iglesia, Church, ¿dónde está tu fe? where is your faith? Tienes que sustraer de Él. You need to partake from Him, extract from Him. Un día un padre le trajo a un hijo que estaba endemoniado. One day a father brought his child who was demon Los possessed. discípulos no pudieron hacer The nada. disciples couldn't do anything. Y el Señor les dijo a los And the discípulos, Lord said to the disciples, ¿hasta cuándo? how long? ¿Hasta cuándo? How long? También el Señor se frustraba. The Lord also got frustrated. ¿Hasta cuándo tengo que estar con How ustedes? long shall I be with you? Hola. Hello. ¿Y qué sucedió? And what happened? El Señor le dijo al padre, The Lord said to the father, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? you believe that I can do it? Y el padre dijo, And the father said, creo, I believe. ayuda Help mi poca fe. my unbelief. O sea, Él es el autor He is the author y consumador de tu and fe. finisher of your faith. Entonces yo tengo que aprender a sustraer de So I Él need to learn to extract from Him la fe que yo necesito. the faith that I need. De modo que fondos So funds en la fe in faith, siempre va a haber. there will always be funds. ¿Por qué? Why? Porque Él quiere que tú y yo Because He wants for you and I aprendamos a depender de to Él learn to depend on Him y no de nosotros and mismos. not on ourselves. De modo que Dios lo puede hacer. So God can do it. Vamos a leer. Let's read. Resistir firmes en la fe, Resist Him steadfast in the faith, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. O sea que lo que estás pasando tú, So what you're going through, hay mucha gente que también lo está viviendo. there are many people that are also living it. A veces nosotros decimos, ¿por qué yo? Sometimes you say, why me? ¿Por qué yo, Señor? Why me, Lord? A veces porque a ti te está doliendo. Because it's hurting you. Pero hay otros que también están en la misma But there situación. are others who are also in the same Pero Dios situation. dice, But God hay says, muchos en el mundo there are many in the que están world pasando por that diferentes are going through pruebas. different trials. Pero el Señor en su But the Lord in His misericordia mercy les va a dar la bendición, will give them the les blessing, va a dar la victoria, give them the victory, como también a ti ya te dio la as victoria. also He has already given to you the victory. Amén. Amen. Dilo conmigo, Say it with me. yo ya tengo la I victoria. already have the victory. Yo ya tengo la I victoria. already have the victory. Amén. Amen. Versículo 10. Verse 10. Mas el Dios de toda gracia, But may the God of all grace, que nos llamó who called us a su gloria eterna to His eternal glory en Cristo Jesús, by Christ Jesus, después de que hayas padecido un poco de tiempo. after you have suffered a while, Wow. Suffer a while. sufrido un poco. Thank God Gracias a Dios that it's not long suffering. que el sufrimiento no es bien largo. I like it. Me gusta. A while. Un poquito. Dilo conmigo. Say with me. Un poquito. A while. Poquito. Poquito. Poquito significa a little. Poquito means poquito. A little. Poquito. I like that. Me gusta eso. ¿A cuánto le gustan el long How many of suffering? you guys like long suffering? Sufrimiento largo? Pastor, es que usted no sabe, yo vivo con mi mujer y usted no Pastor, you sabe. don't know. I live with my wife and you don't know. Pastor, usted no sabe, yo vivo con mi esposa. Pastor, I live with my wife o con mi or esposo. my husband.
Has been long suffering. Ha sido un largo sufrimiento. Pero el Señor dice, But the Lord says, poquito. a little bit. Escucha. Listen, Dice, mas el Dios de toda gracia, may the God of all grace, que nos llamó a su gloria eterna who has called us to his eternal glory en Jesucristo, by Christ Jesus, después de que hayas padecido un poco de tiempo, after you have suffered a little while, Él mismo he himself os perfeccione, will perfect you, afirme, establish you, fortalezca strengthen you, y establezca. and settle you. ¿Qué son cuatro cosas? What are the four things? Las cuatro cosas vamos a ir a entender qué es lo que está We're going to diciendo. understand what they're saying. Versículo 11. Verse 11, A Él sea la gloria, to him be the glory el imperio, and the dominion por los siglos de los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Ahora escúcheme por favor. Now listen, please. Acabamos de leer We just read en Efesios 3, in Ephesians 3, versículo 18, verse 18, para que seas plenamente capaces de comprender so you're fully able to comprehend con los santos with the holy cuál es la anchura, what is the width, la the longitud, length, la profundidad depth, y la altura. and the height. Y ahora aquí Pedro nos está Now diciendo here Peter is saying que Él that he nos va, will Él mismo, himself nos va a perfeccionar en el amor perfect us in love para que podamos so that entender we can understand cuál es la anchura. what is the width. Ahora, Now, ¿qué es lo que dice? Para que Él nos afirme. so that he would establish us. ¿En qué nos quiere What afirmar? does he want to establish us? En el In the amor, love, para que podamos so that we entender can understand cuál es la longitud what is the length que Dios quiere que tú seas afirmado en el that God amor. wants you to be affirmed in love. Ahora, ¿qué es la profundidad? And what is the depth? Dios te quiere God wants fortalecer. to strengthen you. Amén. Amen. Dios te quiere dar fortaleza. God wants to strengthen you. ¿En qué te quiere What fortalecer? does he want to strengthen you in? En la profundidad del amor. In the depth of love. Muchas veces somos very light. Oftentimes we're like very weak or light. No tenemos raíz. We have no roots. Cualquier viento nos lleva. Any wind will just take us Porque no nos hemos profundizado en el amor. because we've not become deep in love. Pero el Señor quiere que tú But the Lord te wants you to fortalezcas strengthen yourself en el amor de in Él his love para profundizarte. to go deeper. Ahora, lo último, Now the last thing, el Señor te quiere the Lord establecer. wants to establish you. ¿En qué te quiere What establecer? does he want to establish you in? En el amor. In the love. ¿En dónde? In where? En la altura. In the height. O sea, las cuatro cosas que acabamos de leer The en four things that we read in Efesios Ephesians es la respuesta que Dios nos está dando is the answer that God is giving to en us Pedro. in Peter. Las cuatro The cosas, four things Dios te está diciendo cuáles son God is también telling ahí. you what they're there as well. Por eso tenemos que aprender That's why we need to learn dónde está verdaderamente where is truly lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. God wants for you and I to experience. ¿Me está entendiendo lo que trato de decir? Are you understanding what I'm trying to say? ¿Es not poderoso? ¿Es not powerful what the Lord is saying? ¿No es poderoso lo que el Señor está diciendo? Ok, rápidamente, Filipenses 3:20. Okay, quickly. Philippians 3:20. Filipenses 3:20. Philippians 3 and verse 20. Dice la Biblia, The Bible says, pero nuestra ciudadanía "For our citizenship está en los cielos. is in heaven." ¿Dónde está tu ciudadanía? Where is your citizenship? En las alturas. In the heights, the high places, En the high places. en las alturas. Amén. Amen. ¿Están entendiendo esto? Are you understanding Nuestra this? ciudadanía Our citizenship está en los is cielos, in heaven, de donde también from which we esperamos al Salvador, also eagerly await for the Savior, al Señor Jesucristo. the Lord Jesus Christ. ¿Cuánto estamos esperando al Señor How Jesucristo? many of us are waiting for the Lord Jesus Christ? Rápidamente, Romanos 8:17. Quickly, Romans 8:17. Romanos 8:17. Romans chapter 8 and verse 17. Y si hijos, And if children, también herederos, also heirs, y herederos de Dios, and heirs of Christ, coherederos de Cristo, and joint heirs with Christ, si es que padecemos if we indeed suffer juntamente con Él, with him, para que juntamente con Él that together with him seamos glorificados. we may also be glorified.
Wow, o sea que el Señor quiere que tú seas The glorificado. Lord wants for you to be glorified. El sufrimiento The suffering tiene una recompensa. has a reward. ¿Cuál es cuál es la recompensa, pastor? What is the reward, Pastor? ¿Sabes cuál es? You know what it is? La gloria de Dios. The glory of God. Wow. O sea que cada vez que tú estás sufriendo, So every time that you are suffering, escúchame, iglesia, listen, church, Dios te añade God adds on un peso de gloria. a weight of glory. O sea que el sufrimiento So the suffering no es en vano, is not in vain, porque Dios because God te añade adds on un peso a weight de gloria. of glory. Y esa gloria And that glory es lo que Dios va a hacer que se manifieste en tu vida is what God will make manifest in your y life en nuestras and vidas. in our lives, Porque Él lo que más desea because it's what He desires most, es de que tú is traigas for you to bring, a resplandecer to shine su presencia His presence en tu vida. in your life. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdame How many of us say, Lord, help me a to manifestar manifest tu gloria your glory en mi vida? in my life? Con eso terminamos Romanos With this we'll finish. Romans 1. chapter 1 Vamos a terminar con esto. El versículo número 11. and verse 11. We'll end with this. ¿Cuántos han aprendido algo el día de hoy? How many of you learned something today? Tenemos que aprender a decirle, Señor, yo quiero We need to learn to say, Lord, I want a entender que Él es las 4 dimensiones del to Espíritu. understand that you are the 4 dimensions of the Spirit. Lo acabamos de leer en We Efesios. just read it in Ephesians. Dice, versículo 11. Verse 11. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gifts so that you may be established. Hola. Hello. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, The Apostle Paul is saying to the church in the Roman church, yo quiero ir a verlos a ustedes I want to go and see you para darles un don. to give you a gift. Lo que quiero decirte es la segunda parte, What I want to tell you is the second part. cuando nos convertimos en impartidores. When we become partakers, No. imparters, Ya. En impartidores. in imparters. Yo no puedo I impartir cannot impart lo que yo no he obtenido de Él. what I have not obtained from him. Pero cuando Él me da But algo, when he gives me something, ahora yo lo puedo impartir. now I can impart it. Ahora Pablo le está diciendo a la iglesia Paul is saying to the church de los of the romanos Romans que Él quiere ir that he wants to para go impartir impart en ellos in them un don. a gift. Cuando usted viene a la When you iglesia come to church y viene con and you entendimiento, come with understanding, Dios siempre que va a querer impartir God will always want to impart vida, life, palabra, word, el Espíritu the Spirit en ti, in you. para que cuando tú salgas de estas So 4 that when you come puertas o out of 2 these puertas, doors, tú puedas decir, Señor, you can say, Lord, gracias thank you por la impartición de for este the día. impartation of this day. Porque cuando tú lo reconoces a Because when Él, you recognize him, Él siempre te quiere dar algo que he tú no always wants to tenías. give you something that you did not have. Un nuevo don. A new gift. Dios siempre quiere bendecir tu God vida. always wants to bless your life. Pero tú tienes que entender But you need to understand que Él se deleita that he delights himself cuando uno le dice, Padre, when you say, Father, necesito I need que tú me impartas for you to impart to me, en mí. in me. Él conoce tu necesidad. He knows your need. Amén. Amen. Ahora, ¿él para qué quiere darte un don espiritual? Now, why does he want to give you a spiritual gift? Para confirmarte, So that he would establish you para establecerte. and to confirm to you. ¿Establecerte en qué? Establish you in what? En los dones del Espíritu. In the gifts of the Spirit. Tú tienes que aprender a depender del Espíritu. You need to learn to depend on the Spirit. Cuando aprendemos a depender del Espíritu, When we learn to depend on the Spirit, entonces, then, vamos al versículo número 12. let's go to verse 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith. La mutua fe
The mutual faith, que nos es común a vosotros y a mí. both of you and me. Cuando nosotros entendemos que la fe es común entre tú y yo, When we understand that faith is in common, we have that faith in common, you and I. la fe nos une. Faith unites us. Amén. Amen. Y esa fe nos une And that faith unites us para que aprendamos so that we can learn a caminar en la fe siempre. to always walk in faith. Dios quiere retarte el día de hoy. God wants to challenge you today. No hay excusas There are no excuses para no cambiar. to not change. El enemigo usaba la excusa The enemy used the excuse de sentirte indigno. of you feeling not worthy, Pero el día de hoy, but today el Señor está desarmando, the Lord is disarming, dismantling la mentira del enemigo. the lie of the enemy. Tú tienes que decirte a ti mismo, You need to say to yourself, Señor, Lord, un día Pedro recibió un milagro de parte de Dios. one day Peter received a miracle from God, Toda la noche trabajando, working all night, no pudo agarrar ni un pez. couldn't catch a single fish. Toda la noche pescando, All night he was fishing, ni un pez. not a single fish. Pero Jesús viene But Jesus comes y le dice, and he says, echa la red a la derecha. hey, cast the net on the right. Y le dice, And Señor, he says, Lord, tú no eres pescador. you're not a fisherman. Yo he estado pescando toda la noche. I've been fishing all night. No hay nada. There's nothing. Pero escucha lo que dice Pedro. But listen to what Peter says. Pero en tu palabra But in your word, echaré la red. I will cast the net. Y dice la The Biblia Bible says, que echó la red cast the net, y los peces corrieron a esa and the net. fishes ran to that net. Dice la Biblia que eran 154 peces. It was 154 fish. Y dice la Biblia que la barca se hundía And the boat was sinking por tanta peso que había en esas because redes. of the weight that was on those nets. Y tuvo que llamar a otros barcos And he had to call other ships para que vinieran or boats to come y ayudaran and to help con la pesca with the milagrosa. miraculous catch. ¿Y sabes qué And you sucedió? know what happened? Pedro Peter va a Jesús goes to Jesus y se arrodilla and he kneels down y le dice, and he says, Señor, Lord, apártate de mí, apart from me, porque yo soy un pecador. because I am a sinner. Fue lo que le dijo Pedro. That's what Peter said. Pero el milagro que él recibió But the miracle that he received, no es porque él era bueno, it's not because he was good, sino porque él es bueno. but because he is good. Dios es bueno. God is good. Nosotros somos malos. We are not good. Él es bueno. He is good. Nosotros somos indignos, We are not worthy, pero él nos hace but dignos. he makes us Y worthy. él recibió ese And he milagro received that miracle porque obedeció. because he obeyed. Obedeció. He obeyed. ¿Cuántos milagros How many miracles Dios querrá hacer contigo en esta semana? will God want to do with you this week? Pero tenemos que ser copartícipes con el But we Señor. need to be partakers or co-participants with the Lord. Amén. Amen? Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand, please. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I thank you for this word. Tú nos quieres dar You want to give to us más allá far beyond de lo que pedimos what we ask for o entendemos. or understand. Señor, tu palabra dice que tú nos amas Lord, your word says that you love us, y nos amas tanto and you love us so much que nos diste a Jesús. that you gave Jesus to us. Y tu palabra And dice your word says que si nos diste a that if Jesús, you gave us Jesus, ya nos has dado you have already given to us todas las cosas. all things. Dilo conmigo. Say it with me. Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, gracias thank you que a través de ti that through you tengo I have todas las cosas. all things. Dilo conmigo. Say it with me. Yo tengo I have todas las cosas. all things. ¿Qué te hace falta, iglesia? What are you lacking, church? Nada. Nothing. Nada. Nothing. El secreto está The secret is en aprender in learning a participar to partake de lo que Él es from what he is y a extraer and to extract de lo que Él es. from what he is.
Amén. Amen. Señor, te doy gracias por este día. Lord, I thank you for this day. Bendigo esta I congregación bless this congregation con el poder de la with the multiplicación. power of multiplication. Señor, con el poder, Señor, que viene de lo alto. Lord, with the power that comes from on high. Señor, gracias Lord, I thank you porque tú nos estás dando sabiduría, for you are giving us wisdom. nos estás dando You're entendimiento, giving us understanding, conocimiento knowledge, para poder to participar be able to partake de todo lo que tú of eres. everything that you are. Señor, yo declaro que esta semana que Lord, I viene declare that this week that's coming, es una semana donde ellos van a aprender a estar it's a week where they'll learn to be en tu presencia in your presence, y a buscar tu to presencia, seek your presence, porque en esa presencia because in that presence está todo is everything lo que necesitamos. that we need. Y el pueblo de Dios dice, God's people said, amén. Te Amen. bendecimos. Bless you. Declaramos que la presencia del We Señor declare that the presence of the va Lord contigo will go with you, y que Él ilumina and He will enlighten and shine tu mente, your mind, tu corazón. your heart. Y el pueblo de Dios dice, God's people said, amén. Amen. El Señor les bendiga. Si God bless necesitan you. If you oración, need prayer, estamos aquí. we are here. Si no, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.